Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Azhar from Universal Soft. Today, Universal Soft that's Sri Lanka, and today I'm gonna show you because of the lot of requests came here. In this hive, there are a lot of mites. I mean the varroa mites. Okay, varroa mites are in this hive, and what I have done is I brought this hive into my one of friend's garden. His garden is full of only the trees. What are the trees? That is only the lemon and the orange. In Sri Lanka, we are saying the naranga. That is the tree. Naranga. It's same like the orange, but I kept this hive around 3 months something only. I did this one for the another purpose, but unfortunately I got the success result in the another side. When I am inspecting that hive in my friend's garden, I amazed and thankful to God there are lots of varroa mites over there, but after 2.5 or 3 months something, when I am inspecting this hive, there is no varroa mite over there. Even one, I can't see any one of the varroa mite. Okay, and the result after the around 1 or 2 weeks, I don't know what happened. It is, and finally there are lot of honey I harvested, and when I am ready to taste that, honey is the taste of lemon. I mean the not salty taste or lemon taste, but it's the, you know, that if you, how should I tell, that little hard smell. I mean like an orange smell. I mean if we peel off the orange skin, after when we crunch or crush, the smell is coming like a lemongrass something, little harder, but that smell is inside my hive still there. I didn't collect all the honey, and still there are some, and I checked after that I find out there are even no any varroa mite. After that I brought here that hive again in here, and I checked until now there are no any varroa mite here, and always I am keeping, you guys can watch over here, always I am keeping this queen gate because of lot of the reasons, and especially all the varroa mites are bringing the male, I mean the drone. Okay, they are bringing that all varroa mite while they are flying away, and they are going to another hive, and while mating with the queen. Therefore there are several reasons. Okay, and finally what I have done, when I am inspect this colony, there are no any varroa mite. I will show you inside that hive, and I have planned another some hives are over there, and here and over there. There are, and also there are a lot of in over there, and the other side also there, and in that hives also some varroa mite, not like much as this. Okay, and
what I have done to that, I use the tobacco. You know the tobacco. If you don't have tobacco, I mean the pure tobacco, you guys can buy the cigar or cigarette. But if you guys use the cigarette, just remove the filter, because inside the filter there are nicotine. It will harmful to the bees. Okay, it will harmful to the bees, even the human. If we take continuously, it will damage our health and body, same like the honeybees also. Okay, don't use continuously. Per month only 2 times. If you have a lot of veroramide, just use 3 times per month until all the veroramides are disappear. Okay, and I have tried that one also. The success rate is 99.9. But the lemon, inside the lemon garden, there are no any trees to take the honey, I mean the nectar from that garden, only the lemon. Okay, and finally I got the success, 100% success of this hive. I will show you. And in the tobacco, what you can do, you guys can, even if you are using the cigarette, just remove the filter where in the nicotines are stored there. Just remove the filter and use around 4 to 5 or 6 cigarettes, I mean the without the filter. Or depend on your hive's size, you can use with your smoker. Okay, just use small amount of your the smoking things with this I mean the tobacco. Okay, you guys can use, and you can check in around, if you use today, you can use, I mean around 1 hour, 1.5 hour, you can check it. While you are using, you must close completely this gate. Okay, completely this gate you have to close and use even one hole. Keep it for one hole to use that tobacco smoke inside. You have to send inside and check the result within 1 or 1.5 hour. All the veroramites will fall down, and just clean it. Okay, only for 3 times maximum I am recommending, as per my experience. The veroramites completely will kill, 99.9% kill. If you use this, I mean the queen gate, I can tell 100%, but it depends. But in the lemon garden, it's 100% of success. Inshallah I will try another way regarding the peeling that lemon skin, and try some extraction something, and I will try with other boxes, I mean the other hive, and then I will post the result. But this is 100% success. And the next thing is, while you are using the tobacco, just use only 3 times per month. If there are a lot of varroa in your hive, but you must use your queen gate and you will get success. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Azhar from Universal Shop, Sri Lanka. இன்றைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால், இந்த ஹைவில் வந்து மிச்சம் சரியான வெரோராமைட் இருந்துச்சு. இந்த வெரோராமைட்டை எனக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி தெரியும். அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன், இது என் ஃப்ரெண்டோட கார்டனுக்கு கொண்டு போயிட்டு வச்சுருந்தேன். அந்த ஃப்ரெண்டை கார்டனில், அதாவது தோட்டத்தில் வச்சுருந்தேன். அந்த தோட்டத்தில் என்னன்னு சொன்னால், தனிக்காக நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் சொல்லுவோம் ஜம்போலக்கா, நாரங்கா, தேசிக்கா, அதாவது அந்த ஐட்டங்கள் தான் இருந்துச்சு. அதை தவிர வேறு எந்த மரங்களும் கிட்டத்தில் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 400-500 மீட்டருக்கு அங்காலத்தான் மற்ற இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன், அதில் வச்சு ஒரு 3-4 மாதம் வச்சுருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் 2-3 மாதம் போல் வச்சுருந்து எடுத்து கொண்டு வந்தேன். மறுவா இங்கே கொண்டு வந்து செக் பண்ண கொள்ள உள்ளுக்கு ஒரு வெரோமைட் சரி இல்லை. இதில்
சரியா? அப்போ எனக்கும் தெரியும் என்ன ரீசன்னு சொல்லி. அப்புறம் நான் இதில் உள்ள பானியை நான் எடுக்கிற நேரம், தேன் பானி எடுக்கிற நேரம் தான் எனக்கு அந்த வாசம் விளங்கிச்சு. உள்ளுக்கு அந்த தேசிக்கா அதில் வாசம் வந்து அதுக்கு உள்ளுக்கு இருந்ததால் வெரோரமைட் அவ்வளோவுமே க்ளீனாக இருக்குன்னு சொல்லி விளங்கிச்சு. ஏன்னா மற்ற ஹைவ்லலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெரோரமைட் இருக்குது. அதையும் நான் இன்ஷால்லா யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்டன் சரி, லெமன் தோலை காய வச்சு அதில் உள்ள அந்த காரத்தோடு வச்சு செக் பண்ண பார்க்க போகிறேன். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் அதில் உள்ள ரிசல்ட்டை சொல்கிறேன். அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னு சொன்னால், அது இல்லாத ஆட்கள் கிடைக்க கஷ்டம், எல்லோரும் கார்டனை தேடி போகலாம். லெமன் கார்டனை என்ன செய்யுங்க, டொபக்கோ அதாவது சிகரெட்னு சொல்லுவோம். சிகரெட் இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவில் சொல்லுவாங்க சுருட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சுருட்டில் வந்து தனி போயில மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த போயில அப்படி இல்லாட்டி பீடி எடுத்தீங்கன்னா தனி போயில தான் இருக்குது. அதுவும் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் சிகரெட் வாங்கலும். ஆனால் சிகரெட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். மனுஷனுக்கு எந்த அளவு எஃபெக்டோ அதே மாதிரி தான் இந்த தேனீக்களுக்கும் எஃபெக்டாக இருக்கும். அதில் நிக்கட்டின்னு சொல்லி ஒரு வகையான ஒரு நச்சு பொருள் இருக்குது. அது உடம்புக்கு சரியில்லாதது உண்டு. அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும், அதில் உள்ள ஃபில்டர், அதாவது வாய் வச்சு குடிக்கிற துண்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஃபில்டர்னு சொல்கிறது, அதை உடைச்சிட்டு அதுக்கு இங்கிட்டுள்ள துண்டை ஃபில்டர், அதாவது வாய் வச்சு குடிக்கிற துண்டு இல்லாமல் மற்ற துண்டை எடுத்து போடுங்க பற்ற வச்சு. எங்கள்கிட்ட மற்ற அந்த ஸ்மோக்கருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதோட இதையும் கலங்க போட்டு அதையும் சேர்த்து பற்றி ஃபுல்லாக இந்த ஹோல் இருக்குது இந்த போட்டு எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு என்ன செய்யுங்க, ஒரு ஹோல் மட்டும் வச்சுக்கோங்க புகையை அனுப்புறதை போட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹவர் 1.5 ஹவருக்கு பிறகு திறந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா வெரோரமைட்டும் கீழே உளுந்து செத்திருக்கும். மிச்சம் எல்லாமே இல்லை, 100க்கு ஒரு 80% இருக்கும். அவனோட மிச்சம் வெரோரமைட் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன செய்யுங்க, மாதத்துக்கு 3 முறை மேக்ஸிமம், அதுக்கு மிச்சம் செய்யாதீங்க. ஏன்னா இது கண்டினியூவாக இது யூஸ் ஆகிக்கொண்டிருக்கோல தொடர்ந்து நீங்கள் கிழமைக்கு 2-3 முறை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் இது என்ன செய்யும், இருக்கிற தேனீக்களுக்கு அது ஆபத்தை விளைவிச்சு தேனீக்களுக்கும் ஆபத்து, அது நிக்கட்டினுக்கு எடிக்டட் ஆகிரும். அதனால் அது டேஞ்சர் இது. அதனால் டொபக்கோ இதை யூஸ் பண்ணக்கோல சரியான முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதர் ரிசல்ட்ஸும் 99.9% எனக்கு சக்ஸஸ். ஆனால் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் என்னன்னு சொன்னால், இந்த குயின் கேட்டை நீங்கள் போடுங்க. மெயினாக ஆண் தேனீக்கள் தான் வெளியே போயிட்டு அடுத்தது தேன் கூட்டில் போயிட்டு இங்கே வரும். அடுத்தது மேட்டிங், ராணியோட மேட்டிங்கு போகிற நேரம், அந்த நேரமில் இந்த வெரோரமைட் வந்து என்னென்னு தொத்திக்கொள்ளும். இந்த வேர்ல்டில் எல்லா இடத்துலையுமே சர்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க வெரோரமைட்டை கம்ப்ளீட்டாக இதாக்குறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லி. வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். நான் இந்த இதில் காட்டிக்கிறத நான் ஹைவே காட்டுறேன் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொள்ளவுக்கு. ada Muhammad Azhar University of Matale Sri Lanka. Ada me Veroramite ගැන කතා කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ Veroramite කියන එක ඇවිල්ලා ලෝකේ හැම beekeepersලාට ලොකු වදයක් ඒක. ඒ කොහොම නැති කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මොනවද කරේ, මේ හයිව් එකේ ඇවිල්ලා ගොඩක් Veroramite හිටියා මගේ හැම කොලනි එකෙන්ම. ඉතින් මම මේක ඇවිල්ලා මගේ යාළුවෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාගේ වත්තේ අරන් ගිහිල්ලා තියලා තිබ්බා. ඒකේ තනිකර දෙහි දොඩන් ජම්බෝල ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මීටර් 300-400ට වැඩි ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මැදට අරන් ගිහිල්ලා මම තියලා තිබ්බා මේ හයිව් එක, මේ කොලනිය. හරියට මාස 2-3 වෙද්දී මේක මොනවද උනේ මම චෙක් කරන්න ගියා. එතකොට මොකොත් මට පේන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ටික හොඳට තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මොනවද කරේ, මෙහෙට ගෙනාවා. හැබැයි මම Veroramite එක ගැන හිතලා එහෙට අරන් ගියේ නේ. වෙන ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකට අරන් ගියේ. එතකොට මෙහෙ ගෙනල්ලා චෙක් කරනකොට මේකෙන් මම චෙක් කරා, ඒකෙන් ඇතුලේ එක Veroramite එකවත් නේ. ඒ ඔක්කොම මෙරලා තිබ්බා. එක්කෙනෙක්වත් මම දකින්න නැහැ. ඊට පස්සේ මම මොනවද කියලා කල්පනා කරලා ඒක බලනකොට එතුලේ පෙනි ටිකක් තිබ්බා. පෙනිත් ගත්තා. පෙනි අරන් ඒක රහයිවිල්ලා පෙනි වලින් තනිකර මේ දෙහි සුවඳ වගේ. ඒක දෙහි සුවඳත් එක්ක එන අර ටේස්ට් එක තමයි ආවේ එකෙන්.
ඊට පස්සේ මට මම දැනගත්තා මේක තමයි හේතුව කියලා. අනිත් එක ඒකෙන් 100% සාර්ථක වුණා මේකෙන්. මම එතුලේ පෙන්වන්නම් මේක. අනිත් එක මගේ අනිත් හයිව් ටික තියෙනවා. තනින් එයා පැත්ත උඩින් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකෙන් මම මොනවද කරන්න යන්නේ? දැන් එහෙට මගේ ළඟත් මේකෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඉන්නේ මේ මොනවද දෙහි ගහ අරන් මනම් මොකුත් නේ එකක් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ආපහු හැම හයිව් එකම එහෙට අරන් යන්නත් බෑ. අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි ටොබැකෝ කියන එක. ඒ ටොබැකෝ කියන්නේ ඒ කියන්නේ දුම් කොළ. අපි දුම් බීමට පාවිච්චි කරන දුම් කොළ. අපි කියන්නේ මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි මමත් ඒකට විරුද්ධයි. පාවිච්චි කරන අයත් එක්ක මේ ඒකෙන් තියෙන සිගරට් පාවිච්චි කරනවා නම් සිගරට් එකේ ෆිල්ටර් ගලවලා කඩලා විසික් කරන්න ඕක දාන්න එපා. ඕකෙන් තමයි නිකටින් එක තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ ඇඟට බලපාන වෙනවා වගේ ඒගොල්ලන්ටත් බලපාන වෙනවා. මීමැස්සන්ටත් මේ ඒක නිසා මොනවද කරන්න? ඕකෙන් තියෙනවා අර ෆිල්ටර් එක ගලවලා දාලා ගොඩක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ වැරරමක් ගොඩක් තිබ්බොත් ඒකෙන් මාසට 3 පාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. දුමත් එක්ක ඔයාගේ දුම කාලක් තිබ්බොත් ඒකෙන් මේකෙන් භාගයක් දාන්න. ඒ කියන්නේ බීඩි වලින් තියෙනවා තනිකර මේක. අනිත් එක සුරුට්ටු කියලා කියනවා අපි. තනිකර දුම කොළ වලින් ඔතලා එන්නේ. ඕකෙන් හරිය ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා මාසෙට 3 පාරක් විතරක් දාන්න. මේ තව් ඔක්කොම වහලා එක තව් විතරක් තියන්න. මේකෙන් එක තව් තියලා ඔක්කොම වහලා ඊට පස්සේ ඕකත් වහලා දාන්න. වහලා පෑකින් වගේ නැත්තම් විනාඩි 45 30කින් වගේ ගලවන්න. ගලවලා චෙක් කරන ගොඩක් වෙටිලා ඇති. ඒ වෙලාවම ඕක යට ලේලි කියලා කියන්නේ. ඕක ඔය යට ලේලිය මේ සුද්ධ කරලා දාන්න ඕනේ මේක. එහෙම වෙඩින් තිබ්බොත් මාසෙට 3 පාරක් කරන්න කිසිම බලපානයක් වෙන්නේ හානියක් වෙන්නේ නැත්නේ. ඒගොල්ලන්ටත් තමයි අපිටත් තමයි. අනික ඒක තමයි 100% මම කරපු එරරමයිට් ගැන මම කරලා සක්සස් වෙච්ච එක. මේ වීඩියෝ ඉදිරිය යනකම් බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, දන්නේ නැති අයට ෂෙයා කරන්න. මම එතුලේ පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. And guys, I will show you inside the hive, and there are no any varroa. I will show you, and watch until the finish this video and share it with who don't have that idea and the got success video. I am the 100% success. You guys can watch over here, and I will show you. Okay, I will show you inside the hive now. In here you guys can watch. There are no any aurora mite you can watch in here. Okay, and the other side too. This is I change the frame into new. And here also there is no any varroa mite. You can watch over here and there. Even one varroa you can't find. This is my third frame full of brood and the honey. You guys can watch over here.
Yeah, you can watch. There are no any aura. Ya, kita tengok. Ya, aku ini ada dua ya. Okey, yang pasang nak ramai. Yang terus lagi. Kita tengok. Kali ini ramai. Guys, here also no any aurora. You can watch over here. ஓகே, இந்த நான் காட்டின இந்த இதுகளெல்லாம் இது இல்லை. இப்போ இந்த ஃப்ரேமில் இந்த 6 ஃப்ரேமை வச்சுருக்கிறேன். இந்த 6 ஃப்ரேம்லையும் ගවර්මයිට් ඔයාලෝ පාක්කக்கூடிய ඉකල්ල මේ ෆ්‍රේම් 6ම එකනික්වත් ඔයගලන්ට දකින්නනේ පෙරරමයි. ඒකයි මම කීය පෙන්නන්නම් කියලා. ඕකේ. And this is an orange, and this is the veroramide, the treatment which I have done and got success and 100%. And you guys must keep your beehive the smell of an orange. Okay, the orange. Who don't have an orange, you guys can use the lemon or like the biggest one, same like in the orange. And the biggest one in Sri Lanka we have jambola, we are saying jambola. Also we are saying narang, that one also we have. And here what you have to do is just peel off the skin of an orange and put it into water and then just boil it properly, and after that you can mix it with your sugar syrup and just feed it. Okay, what your bees gonna do, they will collect all that sugar syrup and keep inside the hive with this smell of the lemon. I mean, this smell lemon is like a spicy smelly. I mean, like a what we gonna say, that peppery smell. This one. Okay, I will show you the practical what I have done, and I kept over here inside this jar.
I will show you once after that Tamil and Sinhala translation. இது வந்து தோடங்கா, நாரங்கா, orange. அடுத்தது பேசிக்கான்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது இது என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால், இதை நீங்கள் உரித்து இதில் உள்ள அந்த காரத்தன்மையோட மிச்சம் வச்சு வாங்க. இந்த உரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கே அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க தண்ணியில். மிச்சம் இல்லை உங்களோட இதுக்கு ஏற்ற இதை கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணியை வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு தண்ணியை வற்ற வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து உங்களோட பீஹைவுக்கு சுகர் சிரப்போட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு சுகர் சிரப்பை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், இந்த இதோட போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்போ அந்த பீஹைவுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், தேன் கூட்டுள்ளுக்கு இந்த வாசம், காரமான இந்த தேன் இதில் வாசம் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கும். அதால் அந்த வெரோரமைட் உள்ளுக்கு வராது. இருந்தாலும் அந்த உள்ளுக்குள்ளது கீழே விழுந்து இல்லாட்டி போயிட்டுரும், செத்து போகும். මේකයි මම කියන්න යන්නේ, මේක විල දොඩම් ඔරෙන්ජ් නාරං ජම්බෝල ඒ වගේ දෙහි ඒ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේක තමයි මම කරන ට්‍රීට්මන්ට් එක. හැම වෙලාවෙම මම හොයාගෙන යන්න බෑ මගේ යාළුවගේ වත්තට. ඒ නිසා මම මේක හොයාගත්තා මේ ක්‍රමයක්. ඊට වැඩි මොනවා හරි ක්‍රමයක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන් කියන්න. මේක මම මොනවද කරන්නේ, මේක ඔක්කොම ගලවලා පොත්ත ගලවලා මේක උණු වතුරෙන් දාලා තම්බලා ඒකත් එක්ක ඒ වතුර තියලා සුගර් සිරප් එකට කලවම් කරලා ඒක මීමැස් වලට දෙනකොට ඒකම ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලා බීලා අරන් ගිහිල්ලා ඇතුළේ තමයි තියන්නේ. මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ පෙනි එකතු කරනවා. එකතු කරනකොට මේ සුවඳත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. මේ සුවඳ ඇවිල්ලා වෙරෝරමයිට් ඒගොල්ලන්ට අගමැති සුවඳයක්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් එහෙ ඉඳලා එළියට පිට වෙන්න යනවා. සමහර අය මැරලා යනවා. ඒ නිසා ඒක ඔයාලට ලොකු මේක ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒක මම try කරලා බැලුවා 100% මේක සාර්ථකයි. ඒකයි මම දාන්න යන්නේ. අන්තිම වෙනකම් බලන්න මම මොනවද කරන්නේ කියලා. Now I am gonna show you this how I did this one. Just peel off this skin of an orange. I took around 6 to 7 orange and 250 milliliter or 300 milliliter of water, and I boiled a lot of time until that water become little lower than which I have kept. And this is the best result I have got. And this is an orange. You need this one only, okay? Just peel off and put it in the water and boil well until that which you are keeping that level should be minimum. I mean the lower level must be, the water should be the lower level, and boil it. After that put it some like a aluminium jar or something and pour that water with hot and close it with any aluminium, or this is a glass, I mean the saucer this is, and I cover with this until the cool down, okay? And then when I am checking like this, the smell is very strong and you can smell like this. I will show you. இது வந்து இதில் இருக்குது, which are inside that. These skins are inside. I have put lot of in here, around 6 or 7 something, and just put it inside that and mix with your, this water is the smell of an orange, and just mix it with your sugar syrup and put it inside your hive, and all of your bees will collect that honey and store inside your hive. But this smell is not go, I mean it will never go away. Your smell is still last long inside the hive with the same this lemon smell. And the varroa mites are, that is, they ignore that, they cannot ignore
that is they against that smell. Okay, therefore they will leave or they will die. Just try and tell the comment below and watch until this video finish. I have shown lot of things. Don't skip the video and check it until that. And but the another thing, after you pour the boiling water, pour it and cover like this. Okay, don't let go that steams will go out, therefore just cover it. What will happen, all the steams will touch over here and fall again inside the jar. Okay, இதில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதுதான் உள்ளுக்கு போட்டிருக்கிற இந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். சரிதான், கொஞ்சம் இதுதான் இதை போட்டிக்கிறேன். உள்ளுக்கு சுடு தண்ணி இதில் போட்டு கொதிக்க வச்சிருக்கிறேன். ஒரு 7-8 இந்த நாரங்காவை எடுத்து போட்டு நல்லா சுட கொதிக்க போட்டு அதுக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறேன். இங்கே உங்களுக்கு பார்க்கலையும் இதுக்கும் இந்த வாசம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் சரியான இந்த வாசமாக தான் இருக்குது, காரமான வாசமாக. இதை எடுத்து நீ அவனோட இதில் மிக்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு கொடுக்கலும் මේක තමා වෙරොරමයිට් එකට තියෙන මම කරපු බෙහෙත. මේක දෙන්නාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. මේක වක් කරලා මොනවද කරන්න, මේක උණු පිටින් තියලා මේක වහලා දාන්න. වහලා දෙන්නොත් තමයි ඒක පිට වෙන්නේ. දුමත් එක්ක නැත්නම් පිට වෙනවා. මේක වහලා දෙන්නාම මේකට වෙදිලා යටටම එන ඇතුළටම වැටෙනවා ඒ சுவந்த ඔක්කොම. නැත්නම් சுவந்த ටික එළියට යනවා. இதில் உள்ள அந்த இதை மூடி வச்சுருங்க. சுட கொதிக்க வச்சு அப்படியே போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அப்போ தான் இந்த வாசம் வந்து திருப்பி உள்ளுக்கே போகும். இப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இதை உங்களுக்கு இதாக்கியும் கூட்டுலும் போட்டு வைக்கலும். ஆனால் அது விரும்பாது, தேனீக்களும் விரும்பாது. தேனீக்களும் சேர்ந்து நேரம் போகிறதுக்கு வழி இருக்குது, சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இப்படி செய்யுங்க. அதே கொண்டு போயிட்டு வைக்கிறதால அது பெரிய அளவில் ஒரு பாதிப்பு ஒன்றும் வராது. இதுதான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட், வெரோரமைட்டல் ட்ரீட்மெண்ட். மறந்துடாதீங்க, இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். மிச்சம் பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க யூஎஸ்லேருந்து டர்க்கிலேருந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படி இது நீங்கள் செஞ்சீங்க இதாக்கிங்கன்னு சொல்லி. ஏன்னா 100% என்னோட இதில் வந்து ஒரு வெரோரமைட்டும் இல்லை. நான் அவ்வளோ காட்டினேன் அந்த வீடியோவில், முன்னுக்குள்ள வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவ்வளோ தான் இந்த விஷயம். ஓகே, here you guys can watch. In this feeder I have mixed with that sugar syrup and orange peel. You can watch over here. I already poured over there. The bees are feeding. You can guys watch inside this feeder also. இப்படித்தான் இதில் அந்த orange இதை மிக்ஸ் பண்ணி போடுற orange இல்லை லெமன் உங்களோட வெரோரமைட்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி இது இந்த டார்க் கலர் ஆகிறதால இதில் விளங்குதில்லை, இதில் அடியில் இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ මේක තමයි process එක. මේ වෙරොරමයිට් එකට මේක කවලම් කරලා තියෙන්නේ. මට බලන්න පුළුවන් මේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පෙනි බොන එක. මේක orange, lemon, ඒකන දෙහි ඒ වගේ පොත් ඒවා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙ ඒගොල්ලන් බොනවා. And also you guys can put some orange peel without boiling also. I mean after that also I figure out that one also the smell is still inside that hive with this sugar syrup. இதில் உங்களுக்கு அந்த இதையும் சேர்த்தே போடையிலும் பச்சையாகவே அவிக்கிறது புறவும் நீங்கள் போடையிலும் நல்லா காரமாக இருக்கும் அந்த லெமன் வாசம். මේක දාගන්න පුළුවන්. මේ පොත්ත ටික කම්බන් නැතුව දාගන්න පුළුවන් අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට.
ඒක වෙලා අර පෙඟිරි සුවඳ තියෙන්නයි අපි එහෙම කරන්නේ. පෙඟිරි සුවඳ වලට වෙරොරමයිට් කියන එක එන්නෙම නෑ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලන් බොනවා දැන්. බීලා ඉවරලා ඒගොල්ලන් ඔක්කොම අරන් යන්නේ ඒක අස්සේ. කුඩු අස්සේ අරන් යනවා. And subscribe කරන්න නැති කට්ටිය subscribe කරන්න, like කරන්න නැති like කරන්න. Don't forget to share, like, and if you enjoy this video, don't forget to share with others who don't know about the Veroramides treatment. And Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.